kind of material. I don't think anyone else has that right. Only my work going forward will decide what kind of material I am. My people of Panjim might decide what kind of material I am. People of Goa will decide what kind of material I am. आणि तरी सुद्धा त्यांनी म्हटलं की आय एम अ थरो जेंटलमॅन. So I'll accept that. I'll welcome it. My father was center of power in Goa for so many years. He was the chief minister, he was defense minister of the country, controlling lakhs of crores of budget. And yet, after all these so many years in politics, if I am a thorough gentleman, I think he should accept, everyone should accept it. And that is a testament to his integrity. And if I can bring that integrity to polity in Goa, I think that should be welcome. I don't know, I'm finding this surprising. Maka basically, actually I was not interested in commenting on all this. आली कितें जाला, एक फॅशन आसा, पर्रीकाराक गाळी घालप आनी फक्त तत्वां अशे हवेंतल्यो गजाली उलोवप, तें म्हाका करपाचो इंट्रस्ट ना. I have education here. I did my further education in US. आणि थंय जो एक्सपिरियन्स आयला, थंय काम केलां, हांगा येवन हांवें कितें म्हजी कंपनी चालू केल्या, लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिल्या तातूंतल्यान. आनी भाईक हांवें इतलीं वर्सां पळयलां काम करतना, ऑलमोस्ट 30 years यू कॅन से इन पॉलिटिकल फील्ड आनी गिवींग गव्हर्नन्स. त्यातूंतल्यान जो एक्सपिरियन्स आयला, हातून हांव कितें तरी कॉन्क्रीट करूं शकलो ग्रावंडार, तातूंत म्हाका इंट्रस्ट आसा. आय डोंट कन्सिडर असले फक्त तत्वां व्हडच्यो सिग्नलींग करप गोंयकारांक फक्त टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान. क्लिक बेट न्यूज म्हणटात ताका, की यूट्यूबार लिंक आयली, क्लिक केली, तातूंत टीव्हीर आयलो, दुसऱ्या दिसा पेपरार आयलो, पर्रीकाराक गाळी घाली, तो नॅशनल लिडर आशिल्लो, मे बी नॅशनल न्यूजान आयले. सो असले हातूंत म्हाका इंट्रस्ट ना. If that is what being political material, then yes, I am not that. Ground are concrete. कितें आतां हो ब्रीज बांदला, तो फुडल्या जनरेशनाक बांदला. भाई तातूंत फक्त कंप्लीट जाले बल एकदां पावला, फक्त पळोवपाक गेल्लो. बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही कूड नॉट गो आफ्टरवर्ड्स. पण हो ब्रीज यूज कोण करतले, फुडले जनरेशन यूज करतले. तशें कितें हांव कॉन्क्रीट करून, इफ आय एम एबल टू यूज दॅट एज अ स्मॉल bring the standard of living of people of Goa by small notch, इतले सुद्दां म्हाका करपाक आयले, then I will be happy. अशे हवेंतल्यो गजाली, तत्वां, व्हडच्यो सिग्नलींग असले म्हाका करपाची ना. बाकी ते तिकीट बी आसा ती पार्टेचे प्रेरोगेटीव, ताचेर हांव कांयच उलोवंक शकना. म्हाका पार्टेन सद्या सांगल्यार तूं हांगा लोकसभेक हेल्प कर, हांव ती हेल्प करतलो. फुडें कितें जातलो, कोणूय कॅन्डिडेट आसूं पणजेच्यान तूं आनी खंयच्यान, आय हॅव टू सपोर्ट हिम. ही पार्टी कितें म्हाका वेगळी ना. ही पार्टी हांव ल्हान आसतना व्हडलो जाला, तशी ही पार्टी ल्हानची व्हडली जाल्या, आमच्या घरान व्हडली जाल्या. पयलीं अशें ऑफीस बीन आसताले, मिटिंगो घरा जाताल्यो. पार्टीन आतां जे सतीश दोन म्हण, हांव ताका सतीश दोन हांगा म्हणटा, पण स्वता पर्सनली मेळटा तेन्ना सतीश काका म्हणटा. ते हांवें ल्हानपणांतल्यान पळयलां. तांचे काळे केस धवे जाले, अशे खूब जाण आसा पार्टी व्हडली करपाक हे जाले. संजू देसाय आसा, थोड्यांचे काळे केस हालींच धवे जाले, पण ते दॅट्स नॉट द पॉयंट. पण ही पार्टी इज नॉट अ स्ट्रेंजर टू मी. आतां आय डोंट हॅव माय पेरंट्स विथ मी. पार्टीचो प्रत्येक मेंबर इज माय फॅमिली मेंबर. तांणी म्हाका कितें काम करपाक सांगलें, इट इज बट नॅचरल. आय डू दॅट वर्क, वॉट एवर इट इज. इट कॅन बी जस्ट कॅम्पेनिंग इन पेन्जिम फॉर भाऊ, दॅट्स इट. आनी कांय सांगपाचें ना. तेच म्हणून बायचे तिकेट बी ते म्हाका खबर ना. दॅट इज पार्टी टेक्स डिसिजन. If party gives you responsibility, are you ready to take that responsibility? ना तेच सांगलें न्ही. वॉट एवर दे टेल मी, वॉट एवर हेल्प्स द पार्टी. आय हॅव सीन द पार्टी ग्रो फ्रॉम 0 to this. सेम टायम आय हॅव ग्रोन अप. आय हॅव सीन इट इन माय हाऊस. पयलीं मिटिंगी घरांनी जाता. वॉट एवर दे टेल आय वर्क. यूज दॅट एज अ स्मॉल, ब्रिंग द स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग ऑफ पीपल ऑफ गोवा बाय स्मॉल नॉच. इतले सुद्दां म्हाका करपाक आयले, देन आय विल बी हॅपी. अशे हवेंतल्यो गजाली, तत्वां, व्हडच्यो सिग्नलींग असले म्हाका करपाची ना. बाकी ते तिकीट बी आसा ती पार्टेचे प्रेरोगेटीव, ताचेर हांव कांयच उलोवंक शकना. म्हाका पार्टीन सद्या सांगल्यार तूं हांगा लोकसभेक हेल्प कर, हांव ती हेल्प करतलो. फुडें कितें जातलो, कोणूय कॅन्डिडेट आसूं पणजेच्यान तूं आनी खंयच्यान, आय हॅव टू सपोर्ट हिम. ही पार्टी कितें म्हाका वेगळी ना. ही पार्टी हांव ल्हान आसतना व्हडलो जाला, तशी ही पार्टी ल्हानची व्हडली जाल्या, आमच्या घरान व्हडली जाल्या. पयलीं अशें ऑफीस बीन आसताले, मिटिंगो घरा जाताल्यो. पार्टीन आतां जे सतीश दोन म्हण,
हांव ताका सतीश दोन हांगा म्हणटा, पण स्वता पर्सनली मेळटा तेन्ना सतीश काका म्हणटा. ते हांवें ल्हानपणांतल्यान पळयलां. तांचे काळे केस धवे जाले. अशे खूब जाण आसा पार्टी व्हडली करपाक हे जाले. संजू देसाय आसा, थोड्यांचे काळे केस हालींच धवे जाले. पण ते दॅट्स नॉट द पॉयंट. पण ती पार्टी इज नॉट अ स्ट्रेंजर टू मी. आतां आय डोंट हॅव माय पेरंट्स विथ मी. पार्टीचो प्रत्येक मेंबर इज माय फॅमिली मेंबर. तांणी म्हाका कितें काम करपाक सांगलें, इट इज बट नॅचरल. आय डू दॅट वर्क वॉट एवर इट इज. इट कॅन बी जस्ट कॅम्पेनिंग इन पेन्जिम फॉर भाऊ. दॅट्स इट. आनी काय सांगतलें ना. बायचे टिकेट बी ते म्हाका खबर ना. दॅट इज पार्टी टेक्स डिसिजन. If party gives you responsibility, are you ready to take that responsibility? ना तेच सांगलें न्ही. वॉट एवर दे टेल मी, वॉट एवर हेल्प्स द पार्टी. आय हॅव सीन द पार्टी ग्रो फ्रॉम झिरो टू दीस. सेम टायम आय हॅव ग्रोन अप. आय हॅव सीन इट इन माय हाऊस. पयलीं मिटिंगी घरांनी जाता. वॉट एवर दे टेल आय वर्क. Are you hurt by the allegations when Parikar was accused that time? So many people were doing allegations. He, even in his illness, till last point he was thinking about some of the projects which he had to finish. Like he worked on the bridge. म्हाका तरी दिसता आतां की जानेवारी 26 केन्ना तो 27 ब्रिज इनॉग्रेट जालो. आफ्टर दॅट समहाव मे बी ही डिसायडेड दॅट हीज जॉब इज डन. आनी ताच्या मागीरूच हीज हेल्थ वेंट डावन. सो म्हाका बाकीचें कितें म्हणटा आय डोंट अंडरस्टँड. आय वॉज एज हीज सन, आय वॉज हेल्पिंग हिम इन वॉट एवर इलनेस when he was ill and when he was healthy. Whatever way I could help, I was helping. So there is any pressure on you from the party? प्रेशर ना. कसलें प्रेशर. पार्टी आमी ल्हानपणांतल्यान व्हडले जाल्यां. आमी पार्टीचेच मनीस. मुद्दाम पयलीं आमी पयस रावताले. Exactly. That We was never see you. that was muddam. Strategically, we had to stay away. Because when one Parrikar is there, others had to stay and help him back down. That we were doing. Thank you very much.